सखी आम्भे दर्शन करिबा चल सखी आम्भे दर्शन करिबा नीलगिरी कालिया को चल सखी आम्भे दर्शन करिबा नीलगिरी कालिया को केउ सुरपति बेश करी अछि केउ सुरपति बेश करी अछि गिरिवर तोलिया को से जे श्रीमुख तोरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल सिरे सुना सुता केरा केरा से जे श्रीमुख तोरा सिरे सुना सुता केरा केरा से जे श्रीमुख तोरा सिरे सुना सुता केरा केरा से जे श्रीमुख तोरा बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय सिंहद्वार घुमुट देकी यदि जगन्नाथ को दर्शन करने को जिबा ताहले आमर सबुतक पाप 22 पाहाचर द्वितीयतम पाहाचरे जमशिला पापर पथर रही जीव मनोज भाई आमे जदि दक्षिण द्वार रे जीवु मनेकर सिंहद्वार भिड़ होईची ताहले दक्षिण द्वार रे गले कोन हमकु पाप लागिबो नाही आज्ञा ए दक्षिण द्वार रो अन्य नाम होउछे आज्ञा अर्थ द्वार बा आकु कहंती अश्व द्वार आपण माने गले देखिबे जोड़िए घोड़ा गोटे घोड़ा आ गोटे घोड़ी कौन है बिले पानी वर्षा कौन वर्षा हला काकर मोर भाई माने बापा माने आपण कहिबे मनोज भाई आमे सिंह द्वार पटे भिड़ होईची जीवनु आमे दक्षिण द्वार पटे गले हमर लाभ कोन हबो मो मां माने सुनंतु मोर बापा माने मां माने आपण टिके परीक्षा करिवे जेते बेले जगन्नाथ मंदिर को जिबे मंदिर भितरे प्रवेश करिवे जगन्नाथ को जो गोटे बड़ अगणा अछि गोटे विराट बड़ अगणा नहीं आमे से अगणा रे बसी सब बाना बंधा हेले देखुने अरे सब लोक माने गोड़ हाथ लंबे की बसी नथंदी ताकू कुहा जाए पाट अगणा को अगणा पाट अगणा कुहा जाए सेपटटा होची उत्तर पट गोटे मंदिर अछि मंदिर ऊपर केमदी आउची कि हमें पतित पावन मान को नउचे टंका टिए लगौचे से कांथेरे लगौने मा माने मने पड़छि ना मने पड़ुनी सेही पटटा हला उत्तर द्वार आमे सियाडे जाइने आमे वर्तमान सिंह द्वार रे दर्शन करि पालेनी बहुत भीड़ होईची जदि सिंह द्वार पटे जिबा ताहले तोरण लक्ष्मी के मुंडिया मारिबा मंदिर रो मालिक आनी से कहीं ना से मंदिर आज्ञा श्री मंदिर सबु लक्ष्मी ना रे जगन्नाथ कर दी से मंदिर ना आज्ञा सबु श्री से मंदिर कागज पत्र सब लक्ष्मी ना रे सेइथि महाप्रभु आज्ञा मंदिर रो आगे आग मां को बसई जदि मां रो कृपा न हबो ताहले आमे बापा को दर्शन करि परिबा नहीं आम जगन्नाथ संस्कृति मार संस्कृति मो भाई माने आम जगन्नाथ संस्कृति बार संस्कृति नुह मो भाई माने बापा माने जेते बेले जगन्नाथ को दर्शन करिया को जाउछे आगो श्रीक्षेत्र रे काहा को दर्शन करूछे आगो श्रीक्षेत्र रे काहा को दर्शन करूछे रह किछि बजाना मा माने बुझुछ ना बुझुना मा कौन किसी हूँ को नहीं किसी करना अरे तले पुरी जाउछे श्रीक्षेत्र भितरे प्रवेश करूछे आगो काहा को दर्शन करूछे एठी मो भाई कहले आगो काहा को दर्शन कले
ଭାଇ କହିଲାନି ତଥାପି କହୁନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ଆଜ୍ଞା ରହିଲେଣି ଦେଉଳରେ। ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ହଉଛି ମାର ସଂସ୍କୃତି। ଯଦି ପିଲାମାନେ ମା କୃପା ନ କରିବ ତାହେଲେ ବାପାକୁ ଦର୍ଶନ ମିଳିବନି। ଯଦି ଭଗବତୀ ଦର୍ଶନ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିବନି। ଆଗ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିଲେ କାହାକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ ନା ବାଟରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଦେଖିବା ବାଟରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଦେଖିବା 18 ନଳା। ପାଞ୍ଚ ମନ ଏକ ମେଳା ନରେନ୍ଦ୍ରେ ସ୍ନାନ କରିବା। ଭକ୍ତା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଚକାନୟନ ଦେଖିବା। ଭକ୍ତା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଚକାନୟନ ଦେଖିବା। ମାମାନେ ଯିବା ଯିବା ବନ୍ଦ କରିଦବା ଆଉ ଯିବା ପରା କହୁଛ। ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ପାଖକୁ ଯିବା ମାମାନେ ଯିବା ଟିକେ ହଁ କରୁନ ଯିବା ଭାଇ ମାନେ। ହଉ ଚାଲ କହିଲା ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ତାଳି ଟିକେ ହବ ସବୁ ଘୋଡି ହାଡି ହେଇକି ବଇଛ ଶୀତରେ। କହିଲା ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା। ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା। ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଶଙ୍ଖନାଭି ମଣ୍ଡଳରେ ଶଙ୍ଖନାଭି ମଣ୍ଡଳରେ ଶଙ୍ଖନାଭି ମଣ୍ଡଳରେ ଶଙ୍ଖନାଭି ମଣ୍ଡଳରେ। ଟେକିଦେବା ଦି ହାତ ବୋଲିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ କି। କହିଲା ଶଙ୍ଖନାଭି ମଣ୍ଡଳରେ ଟେକା ହେଇଥାଉ ଦି ହାତ। କହିଲା ବେନି ନେତ୍ର ପଖାଳିବା ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା। ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା। ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଶଙ୍ଖନାଭି ମଣ୍ଡଳରେ ଶଙ୍ଖନାଭି ମଣ୍ଡଳରେ ବେନି ନେତ୍ର ପଖାଳିବା। ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା। ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା। ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା। ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା। ଯିବା ମାମାନେ ଯିବା କଣ ଦେଖିବା ଆଗେ କଣ ଦେଖିବା ଆଗ କଣ ଦେଖିବା ଆଗ ମାକୁ ଦେଖିବା। ହଁ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ରାଜା ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଇଲେ କହିଲେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଗୋଟେ ବର ଗଛ ମୂଳେ ବସିଲେ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଭଗବାନ ମିଳିବେନି ଚାଲ ଏ ମୂଷା ନଦୀରେ ଡେଇଁକି ମରିଯିବା। ସବୁ ମୂଷା ନଦୀ ଦେଖିଛଟି ମୂଷା ନଦୀ ଦେଖିଛଟି କଣ ସବୁ ଏମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଅନଉଛ ଦେଖିଛ କୋଉଠି ଅଛି। ହଁ 10 ଦିନର ପରୀକ୍ଷା ଆଜି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରୁଛି। ଆଜି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରୁଛି। ହଁ ରେଜଲ୍ଟ ଆଜି ବାହାରୁଛି। ମୋର ବାପା ମାନେ ମୂଷା ନଦୀ କୋଉଟା ଆଗ ପୁରୀ ଭିତରେ ପଶିବ। ଯାରି ଉପରେ 18ଟା ନଳା ହେଇଛି ସେଇ ନଦୀଟା ଆଜ୍ଞା ପୋତି ହେଇଗଲାଣି। ତା ନା ମିଟିଆଣି ବା ମୂଷା ନଦୀ। ମନେ ରଖ ମୋର ଭାଇ ମାନେ ବାପା ମାନେ ଯାରି ଉପରେ 18ଟା ନଳା ହେଇଛି ତାରି ନାଁ ହଉଛି ମୂଷା ନଦୀ। ଏବେ ସବୁ ପୋତି ହେଇଗଲାଣି ଖାଲି ସେ 18ଟା ନଳା ଅଛି। ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ରାଜା ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା କଥା ହେଲେ।
ଗୁଣ୍ଡିଚା କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ କେତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା, ବିଦ୍ୟାପତି କହିଦେଇକି ଗଲା ଯେ କାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାଉନେ, ଚାଲ ଏଇ ମୂଷା ନଦୀରେ ଡେଇଁକି ମରିବା। ମୋ ମା ମାନେ ଶିବ ଆଉ ପାର୍ବତୀ, ସେ ଶିବ ଆଉ ପାର୍ବତୀ ଗୋଟେ କପତ ଆଉ ଗୋଟେ କପତି ହେଇକିରି, ଆରେ କପତ କପତି ଶୁଆ ସାରି ଗଛ ଉପରେ ଲୁଚିକି ଅଛନ୍ତି। ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିଚରା ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ରାଜାର ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାର ରାତି ପାଇଲେ ମରିଯିବେ, ଯାଉନ କହିଦବ ଏ ଶବର ପିଲା ବିଶ୍ୱାବସୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ କୋଉଠି ପୂଜା କରୁଛି। ଶିବ କହିଲେ ପାର୍ବତୀ ମତେ ଏଇ ଅଡୁଆରେ ପୁରାନା, ଟିକେ ଶୁଣ। ଶିବ କହିଲେ ପାର୍ବତୀ ମତେ ଏଇ ଅଡୁଆରେ ପୁରାନା, ତମେ ହଉଛ ମା, ତମ ମନରେ ଯଦି ଦୟା ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ତମେ ଯା ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ରାଜାକୁ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାକୁ କହିଦବ ଶବର ପିଲା ବିଶ୍ୱାବସୁ କୋଉଠି ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି। ମା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ରାତି ଯାକ ଶୋଇଲେନି। ଆଜ୍ଞା ମା ସବୁ ମିଳିବ ଦୁନିଆରେ, ଆଜ୍ଞା ମା ମିଳିବନି। ଯଦି ପିଲେ ମାଙ୍କର ଭକ୍ତ ତମେ ନ ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ହେଇପାରିବନି। ଆଗ ମାଙ୍କର ଭକ୍ତ ହବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ତମ ଉପରେ ମାଙ୍କର କୃପା ନଥିବ ତମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବନି। ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି ଶୁଣ, ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ମୋ ବାପା ମାନେ ମା ମାନେ ମାର ସଂସ୍କୃତି, ବାର ସଂସ୍କୃତି ନୁହଁ। ସବୁଠି ଆଜ୍ଞା ମା ମାନେ ସେଇଆ ନୁହଁ। ପୁଅ ଯଦି ଟଙ୍କା 500 ମାଗୁଥିବ ତମେ ପଛକେ ସ୍ୱାମୀଠୁ 2 ପାରେ ମାଡ଼ ଖା, ଯେନେ ତେନେ ପ୍ରକାର ମା ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀଠୁ ମାଗିକି ଆଣିକି ଦବ ନା ଆଉ ତା ପୁଅକୁ। ହଁ କି ନେଇ ରାଧେ ମା, ତା ପୁଅକୁ ଯେନେ ତେନେ ପ୍ରକାର ଆଣିକି ଦବ, ସିଏ ତା ସ୍ୱାମୀଠୁ ପଛକେ ଦିବିଧା ଖାଉ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମା ଭଗବତୀ ମା ପାର୍ବତୀ ରାତି ଯାକ ଜଗିକି ରହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ରାଜା ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାକୁ। ସକାଳ ପାଇଲା, 2 ଜଣ ଯାକ ଯେତେବେଳେ ମୂଷା ନଦୀକି ଡେଇଁବାକୁ ବାହାରିଲେ, ମା ଡାକ ପକେଇଲେ ଗୋଟେ ଶୁଆଟିଏ ହେଇକି କପତିଟିଏ ହେଇକି, କହିଲେ ଏରା ଯାଏ ଇଆଡେ ଇଆଡେ, କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ନା କପତି ଲୋ ଆଉ ପଛରୁ ଡାକିନା, କେତେ ଦିନ ଆମେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବୁ, କେତେ ଦିନ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବୁ। ଏ ବିଦ୍ୟାପତିଟା ସନ୍ଧାନ ଦେଲା ଯେ ମା କୁଆଡେ ଉଠିକି ଯାଉଛ ଘରକୁ, ଆଉ ବସ 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 ବସ, ଇଲୋ ବୋପା ପାଣି ପିଇବେ। ଜଣେ କେହି ଏଠୁ ହଲିବନି। କହିଲା ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା, ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା, ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା, ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା, ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା, ସପନା ବିମଣ୍ଡଳରେ, ସପନା ବିମଣ୍ଡଳରେ, ସପନା ବିମଣ୍ଡଳରେ କିତ୍ୟା ହେଇକିରେ କହିଲା ପ୍ରେମୀ ନେତ୍ର ପକାରିବା, ଚକା ମନ ଚାଲ ଯିବା, ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା, ଚକା ମନ ଚାଲ ଯିବା, ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା, ଚକା ମନ ଚାଲ ଯିବା, ହରିବୋଲ 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 ଦେଖିବା, ଚକା ମନ ଚାଲ ଯିବା, ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା, ଚକା ମନ ଚାଲ। କପତି କହିଲା ଏ ରାଜା ମୁଁ କହିଦେବି ତ ଭଗବାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ନା ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା, ହଁ ନା ଦେଖେ ଏ ଦୂରରେ ଯୋଉ ପାହାଡ ଦେଖାଯାଉଛି ତା ନା ହଉଛି ନୀଳ ସୁନ୍ଦର ପର୍ବତ, ନା ହଁ ମୋ ଭାଇ ମାନେ ଏବେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ତମେ ମାନେ ଦେଖୁଛ ଆଗରୁ ଏ ମନ୍ଦିର ନଥିଲା। ଆଗରୁ କେବଳ ଏଠି କଳ୍ପବଟ ବୃକ୍ଷ ଆଉ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ଥିଲା। ଏଡେ ବଡ ମନ୍ଦିର ନଥିଲା ଲୋ ମା। এই রোহিণী কুଣ୍ଡ ଆଉ କଳ୍ପବଟ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଶବର ପିଲା ବିଶ୍ୱାବସୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲା ନୀଳମାଧବ ରୂପରେ। ଟିକେ ଶୁଣ, ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ରାଜା ଆଉ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା କହିଲେ ଶୁଆ ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା, ହଁ
ନା କୋଉଠି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ନା ରାଜା ଦେଖେ ସେଠି ଯୋଉ ବିରାଟ ବଡ ପାହାଡ ଦେଖାଯାଉଛି ତା ନା ନୀଳ ସୁନ୍ଦର ପର୍ବତ। ସେ ନୀଳ ସୁନ୍ଦର ପର୍ବତ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଟ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ତା ନା କଳ୍ପବଟ। ସେ କଳ୍ପବଟ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ଅଛି ତା ନା ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ। ସେ କଳ୍ପବଟ ଆଉ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ମଝିରେ तो भगवान नीलमाधवଙ୍କୁ सबର ପିଲା ବିଶ୍ୱାବସୁ ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ପୂଜା କରୁଛି। ବୋଲିଏ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ। जय माधव हे माधव आहे नील माधव, माधव हे माधव आहे नील माधव, तुम्हें प्रभु कृष्ण केशव, तुम्हें प्रभु कृष्ण केशव। जय गोविंद जय गोपाल जय माधव जय श्री समस्ते जय गोविंद जय मुरारी जय माधव जय श्री हरि। लीलामय तुम्हें नील माधव, लीलामय तुम्हें राधा माधव। नमस्ते तुम्हें प्रभु लीला केशव, तुम्हें प्रभु राधा माधव, तुम्हें प्रभु कृष्ण केशव, तुम्हें प्रभु राधा माधव। जय गोविंद जय मुरारी जय माधव जय श्री हरि। जय गोविंद जय मुरारी जय माधव जय श्री हरि। जय गोविंद जय मुरारी जय माधव जय श्री हरि। बोलिए जय जय जगन्नाथ भगवान की। माँ माने ये शुआटार पाद तले पड़गले इंद्रदम्न राजार राणी गुंडीचार टिके खाली सुचेई देकी नेकी जाउछि, खाली टिके छुआई देकी नेकी जीवी। इंद्रदम्न राजार राणी गुंडीचार शुआटार गोड़ को धइले कहले तू किए कह, जे पर्यंत तो परिचय न दबु से पर्यंत तो पाद आमे छाड़बुनु। सकाळ पाई आउछि आउ केते समय मां रहिबे कहले राजा रे जे पर्यंत तू मार कृपा तो ऊपर न होइति से पर्यंत तू बापा पाखु जाई परिबुनु। जे पर्यंत तू मां को दर्शन करिनु से पर्यंत भगवती के दर्शन न करचु से पर्यंत भगवान को दर्शन करिबुनु। मोर मां माने बापा माने सेठी इंद्रदम्न राजा और रानी गुंडीचंकु कपति दुर्गे दुर्गति नाशिनी मां पार्वती दश भुजा खंडा खर्पर धरी दर्शन देले कहले दर्शन करे राजा दर्शन करे दर्शन करे दर्शन करे। कहले राजा एथर मो पाद छाड़ी दे मु पळेइबी सकाळ पाई गलानी लोक सब देखिदेबे। सेठी इंद्रदम्न राजा कहला मां जीव कुआड़े नाउ ना आज ठुए गछ मूल रे बस, आज ठुए गाँ ना हला बाट गाँ समग्र जगत को तुम्हें बाट देखई दब बोली समग्र जगत को तुम्हें जेते भक्त आसीबे समस्त की ए क्षेत्र को बाट देखई दब। आज जेमती आम स्वामी स्त्री की बाट देखई देलो सेमिति जेते भक्त ये क्षेत्र को आसीबे समस्त की तमे बाट देखई दब। तम ना हबो बाट मंगला बोलिए जगतर नाथ जगन्नाथ भगवान। जय मातो पादर धूली दे ममारे बोली, मातो पादर धूली हो दे ममारे बोली। जनमे जनमे गुण गाउथिबे, जनमे जनमे गुण गाउथिबे, करी तते जपा माली माँ करी तते जपा माली। माँ तो पादर धूली देव मथारे बोली, माँ तो पादर धूली देव मथारे
ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ମା କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା। ମା ବାଟ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରିବା, ବାଟରେ ଅଠରନଳା ଦର୍ଶନ କରିବା। କହିଲା ବାଟରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଦେଖିବା 18 ନଳା, ବାଟରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଦେଖିବା 18 ନଳା, ବାଟରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା 18 ନଳା, ବାଟରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଦେଖିବା 18 ନଳା, ପାଞ୍ଚ ମନ ଏକ ମେଳ, ପାଞ୍ଚ ମନ ଏକ ମେଳା, ପାଞ୍ଚ ମନ ଏକ ମେଳ। ପାଞ୍ଚ ମନ ଏକ ମେଳା। କୁଆଡେ ଯିବା? କୁଆଡେ ଯିବା? ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖକୁ ପଳେଇବା। ଜମା ଛାଡିବିନି ଆଜି କାହାକୁ। କହିଲା ବାଟରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଦେଖିବା 18 ନଳା, 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 ପାଞ୍ଚ ମନ ଏକ ମେଳ, ପାଞ୍ଚ ମନ ଏକ ମେଳା, ପାଞ୍ଚ ମନ ଏକ ମେଳ। ପାଞ୍ଚ ମନ ଏକ ମେଳା। କୁଆଡେ ଯିବା? ନା ନରେନ୍ଦ୍ର ସ୍ନାନ କରିବା, ସକା ମନ ଚାଲ ଯିବା। ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା, ଚକା ମନ ଚାଲ ଯିବା, ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା, ଚକା ମନ ଚାଲ ଯିବା, ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା, ଚକା ମନ ଚାଲ ଯିବା, ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା, ଚକା ମନ ଚାଲ ଯିବା। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ହଉଛି ମାର ସଂସ୍କୃତି। ବାଟରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା। ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ ମନ୍ଦିର ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଉପରେ ମା ଅଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରିବା। ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା। ଯଦି ମାର ଦୟା ନ ହବ ତାହେଲେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବାନି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ଆଗ କାହାକୁ ଦେଖୁଛେ? ଗୋଟିଏ ଆଖି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ଗୋଟିଏ ଆଖି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ ଦେଖୁଛେ କହୁନ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖୁଛେ ମାକୁ। ସେ କିଏ? ସୁଭଦ୍ରା ମା। ତେଣୁ ମୋ ବାପା ଭାଇ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟ ଦେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବ ତ ବହୁତ କଥା ଅଛି। କଣ କଣ ସେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଟିକେ ଜଣେଇ ଦେଲି। ଏ 22 ପାହାଚର ଦ୍ୱିତୀୟତମ ପାହାଚରେ ଗୋଟିଏ କଳାମୁଗୁନି ପଥର ପଡିଛି, ଯାହା ନା ପାପର ଶିଳା। ଏ ପଥର ଉପରେ ଛିଡା ହବ, ନୀଳଚକ୍ର ପତିତ ପବନ ବାନାକୁ ଅନେଇବ, ଦି ହାତ ଟେକିକିରି କହିବ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବାରବାଟିଆ ଗାଁରୁ ଆସିଛି, କେତେବେଳେ କଣ ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାରରେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି, ପେଟ ପାଇଁ କେତେବେଳେ ପାପ କରିଦେଇଛି, ପ୍ରଭୁ ସବୁତକ ପାପକୁ ଏଇ ପଥରରେ ଛାଡିକି ଯାଉଛି। ମୋର ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିବ ଆଉ ସେ କଳାମୁଗୁନି ପଥରଟାକୁ ଛୁଇଁବନି। ଯଦି ଛୁଇଁବ ତାହେଲେ ସବୁତକ ପାପ ପୁଣି ଘରକୁ ଧରିକି ଆସିବ। ମୋର ଭାଇ ମାନେ ବାପା ମାନେ 22 ପାହାଚରେ 1 2 3 4 5 6 7 ନମ୍ବର ପାହାଚରେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମାଙ୍କଡା ପଥର ପଡିଛି। ଛୋଟିଆ ମାଙ୍କଡା ପଥରଟିଏ ପଡିଛି। ये 22 ପାହାଚର ସବୁ ପାହାଚ ଆଜ୍ଞା ବଉଳମାଳା ପଥରରେ ତିଆରି। କିଓ ମନୋଜ ବାବୁ ସାଇକେଲ ଚକାରେ ଯେମିତି ପ୍ୟାଚ ପଇଲା ଭଳିଆ ଏ ମାଙ୍କଡା ପଥରଟା ଆଜ୍ଞା 22 ପାହାଚରେ ପ୍ୟାଚ ପଡିଛି। ଜଣେ ରଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରତାପ ଭାନୁଦେବ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ପୁଅ ଝିଅ ହଉନଥିଲା। ସବୁବେଳେ ଯାଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗରୁଡ ପଛପଟେ ଛିଡା ହେଇକି କୁହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନି, ପିଲାଟିଏ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ କିଏ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବ?
प्रभु मो अंते मो वंश बुड़ीଯିव, मो कोड़ को गोटे संतान दियंतु प्रभु। जगन्नाथ कहले राजा रे अकर्म कर्मदायक मु नुह, तो कर्म रे जोटा नहीं मु तते देई परिबिनी, पुओ झियो तो भाग्य रे नहीं ना प्रभु आपण देई परिबिनी, किए दब ना मो बड़ भाई शिव शंकर सदाशिव, तू जा जम्बेश्वर महादेव निकट रे अधिया पड़िबू। मो माँ माने जदि कहार बहुत दिन है बाहागर है कोल पूर्ण होनी कहानी गप कहीकि जीवेनी लेखिकी रखंतु। पुरी आम जगन्नाथ मंदिर ठारू मात्र 50 फुट दूर रे जड़े महादेव अच्छा ना जम्बेश्वर महादेव। ये जम्बेश्वर महादेव निकट रे किछि न खाई न पी प्रताप भानुदेव खाली पादुक टिके टिके पाइकी आज्ञा स्वामी स्त्री दिजन जाक अधिया पड़िले। कहले प्रभु जदि कोल पूर्ण करिवो कर नले तमरी दुआरे मरिबू। गजपति प्रताप भानुदेव आउ तांको स्त्री पादुक टिके टिके खाली पाइकी भगवान को आराधना कले, कहले प्रभु नले आमे मरिबू। समग्र उत्कल ओडिसा रे हुरी पड़ी गला जे राजा रानी जम्बेश्वर पाखरे मरिबा को पड़िछंती। पुओटीए झीओटीए नहीं, स्वयं शिव आज्ञा शंकर भगवान प्रताप भानुदेव को स्वप्नादेश कले, कहले राजा जा तोर गोटे पुओ हब, तथास्तु करदेली तोर गोटे छुआटीए हो। जे शुणु तो कर्म रे पुओ नहीं, तो भाग्य रे पुओ नहीं, मु तते दउची। तो पुअर आयुष हम 22 वर्ष नबु कि जदि 22 वर्षिया पुओटे नबु ताहले हाँ करे, मु तते तथास्तु करी। मो माँ माने सेमती बहिच टिके हुलहुली हरिबोल दियो ना, हुलहुली हेलानी। भल कर टिके हरिबोल हो। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। मु जानी सब माँ मैंने हुलहुली कम आसे, हरिबोल टे जोर हो, समस्त मंगल हो बोला नंदे गवार। गजपति प्रताप भानुदेव जम्बेश्वर महादेव निकट रे अधिया पड़ी, कहले राजा तते गोटे पुओटे देवी जो तो पुअर आयुष हम 22, जो दिन तो पुओ को 23 वर्ष हो तो पुओ से न मरिबो। राजी जदि राजी कह ताहले मु तथास्तु करिबी। आज्ञा राजार रानी रो कथावार्ता हेले, राजा कहले किछि नथिला, हे पुओ झियो किछि नथिला, किछि नहले नाइ टिके बापा माँ डाक शुणी दबु। शिव देलेनी गोटे 22 वर्षिया पुओटे हो पछके प्रभु मते देई दियो। बोलियो कर्म कर्मदायक शंकर भगवान की जय। तते डाकी डाकी मोर भेड़ा बुड़िला रे अभड़ा बाला, तोर दाता पड़िया तो जड़ा पड़िला रे अभड़ा बाला। तते डाकी डाकी मोर भेड़ा बुड़िला रे अभड़ा बाला, तोर दाता पड़िया तो जड़ा पड़िला रे अभड़ा बाला। तू कला ठाकुर तो लागी मोहर, कला ठाकुर तो लागी मोहर, नीला चले देख नीला लागिला रे अभड़ा बाला। तते डाकी डाकी मोर भेड़ा बुड़िला रे अभड़ा बाला रे अभड़ा बाला, अभड़ा बाला रे अभड़ा बाला। शंकर भगवान जम्बेश्वर महादेव आज्ञा तथास्तु करदेले।